إنما أظن من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا وما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم ويذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر أتوني أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ودخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون. قالوا يا ويلنا بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم
تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا به ولا يرجعون ومن نؤمن في السمع الحكيم ولا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحيي قولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يصدق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ضلع فهو عصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
رزقكم تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم أوصل وتقبل ثوابا ما قرأناه وبركة ما تلوناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك وما سبحناه وما حمدناه وما استغفرناه من قولنا أستغفر الله العظيم وما هللناه من قولنا لا إله إلا الله وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ثواب ذلك كل هدية واسلة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهوال من الأنبياء والمرسلين أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة أئمة الأتباع المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخوتنا وأخواتنا ومشايخنا وشيوخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا خاصة ورسوله وفي اللهم اجعل ذلك فداء له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واستر عيوبهم وتب عليهم وتقبل اعمالهم ونور قبورهم واجعل الجنه مأواهم ومدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Alhamdulillah beliau telah sampai di tempat kita. Mudah-mudahan dengan sababiah kedatangan beliau menambah-nambah keberkahan daripada duduknya kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat diberikan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sihat wal afiat, sehingga kita semua masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid Nur Al-Tauhid, guna menghadiri daripada acara kirim doa tahlil dalam rangka 100 hari wafatnya orang tua kita, guru kita tercinta Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah diampuninya segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, serta dosa sanak kerabat famili kita. Dan juga mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sababiah dikabulkannya segala hajat-hajat baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta segenap pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya, yang insyaallah kita semua yang berada di majlis ini, di masjid ini akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami atas nama keluarga besar daripada guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah meluangkan waktunya, tenaganya, baik itu hartanya dalam rangka untuk terlaksananya acara kirim doa tahlil 100 hari wafatnya beliau. Semoga amal kebaikan kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami juga memohon maaf
utamanya kepada para guru, para alimul ulama, apabila dalam penyambutan kami maupun dalam penyajian kami terdapat berbagai kekurangan di sana sini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'liman wa tadhakkuran wa tazkiran wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wa salahil aqibah. Para jemaah, bapak-bapak hadirin, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Dr. Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Fayatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munfarid bil baqa al-qad bihi bilhana summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sayyidil mursalina wa imamil anbiya wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang kekal dan Dialah yang menetapkan seluruh ciptaannya untuk mendapatkan kefanaan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Setia sampai akhir masa. Habib Quraisy bin Syihab mata'anallah bituli hayati, Habib Adnan Al-Attas mata'anallah bituli hayati, Kiai Haji Dr. Ustadz Rahiman, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dan Habib Zain, Habib Muhsin, Habib Abdullah bin Muhsin, Pak Hasan, dan semua putra-putra Habib Abdullah bin Muhsin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Habib Muhammad bin Syahab, Anis Hasan Attas, Ali bin Hasan, insyaallah sahih Attas, dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman itu salah satunya ketika berbicara tentang kematian. Bahkan sebagian ulama mengatakan agama itu akan dilihat salah satunya ketika berbicara tentang kematian. Kita sebagai muslim tidak pernah mempermasalahkan kematian.
Tidak pernah mempermasalahkan kematian, karena kematian itu bukan aneh, malah justru kalau nggak mati, kematian itu bukan aneh, malah justru kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, atau dzul jalali wal ikram. Kematian itu enggak aneh, malah yang aneh itu kalau enggak mati. Ngapain pusing dengan yang pasti? Udah pasti. Saya yang berbicara, yang mendengar, semuanya kita akan mati. Yang menjadi masalah itu kan yang sering mempermasalahkan kematian. Mau diutak-atik. Banyak sekali riwayat-riwayat yang Nabi Muhammad SAW ketika berbicara kematian tidak ada negatif sama sekali. Seperti yang diharapkan orang kalau habis tes PCR. Bukan negatif. Tidak ada yang negatif. Nabi Muhammad yang mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabil Idzikar wal I'tibar, ketika menguraikan tentang terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu sering buku itu diterjemahkan dengan misteri umur manusia. Orang Indonesia demen dengan judul-judul yang diterjemahkan itu misteri, karena dipikir huka-huka. Di sana salah satu dari sekian banyak hadis-hadis yang terkait tentang kematian, Al-Habib Abdullah membawa satu riwayat yang Nabi Muhammad mengatakan al-mautu tuhfatun lil mu'min. Kematian adalah hadiah yang berharga untuk orang yang beriman. Sekali lagi, untuk orang yang beriman. Yang kedua, masih di dalam kitab yang sama, Rasulullah SAW yang mengatakan orang yang meninggal itu ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Mustarih, dia meninggal, dia istirahat, dia tenang. Yang kedua, mustarah minhu, orang-orang istirahat dari dia. Mustarah minhu, orang-orang alhamdulillah yang meninggal. Biasanya yang bikin ruwet, yang bikin susah, yang bikin ada mustarih, mustarah minhu. Tidak pernah dalam agama pembahasan tentang kematian yang mengarah kepada negatif, kecuali untuk yang tidak beriman. Dan banyak yang suka salah nih kalau nggak ngaji itu agak repot juga. Dipikir malaikat maut mencabut itu pasti keras. Padahal dalam Al-Quran wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang tugasnya mencabut dengan keras, ada malaikat yang tugasnya mencabut dengan yang dipopulerin itu yang keras, akhirnya hidup segan. Itu nanti pembahasan vaksin sendiri. Kematian tidak pernah dilihat negatif, kematian tidak pernah ada masalah, dan kalau tidak percaya kematian itu adalah karunia dari Allah, bagaimana Rasulullah SAW ketika membisikkan Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, di hari-hari terakhir Rasulullah, Siti Fatimah pernah dibisikin sama Rasulullah, yang lain menyaksikan. Habis dibisikkan oleh Rasulullah, kita pengen sekali, mudah-mudahan kita dapat kesempatan mendengar langsung suara Rasulullah SAW. Itu dibisikkan, habis dibisikkan nangis. Kemudian setelah
Dipanggil sama Rasulullah lagi. Dibisikkan lagi yang kedua kali. Yang kedua kali ketika setelah dibisikkan, senyum dan gembira. Siti Aisyah bertanya, wahai Fatimah, waktu dibisikkan oleh ayahmu yang pertama kali engkau menangis kenapa? Terus yang kedua kau tersenyum. Siti Fatimah bilang, karena ayah mengatakan sebentar lagi ayah akan meninggal dunia. Aku menangis. Ketika aku menangis, ayah membisikkan aku yang kedua. Dan ayah mengatakan, yang paling cepat nyusul. Yang paling cepat nyusul aku, kata ayah, adalah engkau wahai Fatimah. Senyumnya Fatimah karena apa? Yang pertama karena ditinggal sedih. Yang kedua ketika diberitahu bahwa beliau orang yang pertama menyusul, beliau tersebut gembira. Kenapa? Karena tahu kematian itu bukan masalah. Malah justru kematian itu yang akan menyelesaikan tanpa masalah. Itu pegadaian. Siti Fatimah ketika diberitahu awwalun nas luhuqan bi, yang pertama akan menyusul aku adalah engkau, Siti Fatimah tersebut. Dan kalau kita baca bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau sudah terkenal yang membunuh siapa yang membunuh? Kita tanya yang di samping kanan kan. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Karena yang bunuh Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Beliau disebut syahidul Quran. Beliau yang sudah diberitahu oleh Rasulullah bahwa kalau ada yang datang ingin menarik jubahmu wahai Utsman, ingin membunuhmu, kun ka khairi ibnai Adam, jadilah engkau orang yang paling baik seperti dua anak Adam, Qabil dan Habil. Yang paling baik yang mana? Yang tidak mau membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, terbunuh. Gak cengeng karena tahu meninggal dunia itu adalah kelanjutan menuju kehidupan yang lebih istimewa lagi, yang lebih luas lagi. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau yang pernah menguraikan dalam beberapa riwayat dikatakan tentang gambaran perjalanan kematian. Bagaimana kita bisa memahami bahwa meninggal dunia itu berarti kita pindah dari alam yang kecil menuju yang lebih luas. Beliau sampai mengatakan seorang bayi yang baru dilahirkan nangis. Disuruh masuk lagi ke perut ibunya mau. Seorang yang meninggal dunia seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalaupun nangis sebentar, habis itu ketawa melihat warna-warni. Agama yang paling hebat menjelaskan misteri kematian cuma ajaran Islam. Bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda ketika disakit hari-hari terakhir beliau, istrinya melihat Sayyidina Bilal bin Rabah dalam keadaan sakit. Istrinya wa qurbah, betapa sulitnya, betapa sedihnya, betapa susahnya kami. Karena Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit. Apa jawaban Bilal? Wa taraba, wa taraba, wa taraba. Betapa bahagianya, betapa gembiranya. Gadan alqa Muhammadan wa suhbah. Besok kalau saya meninggal dunia,
saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kematian tidak dipandang dengan cara yang salah. Makanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau yang mengatakan labdu Abi Thalib yuhibbul maut kama yuhibbut tifl dir'a ummih. Demi Allah, putra Abu Talib, Ali bin Abi Thalib mencintai kematian sebagaimana bayi mencintai susu ibu. Gak ada yang cengeng. Makanya yang disana bingung kan, umat Islam berani-berani banget gitu kan. Kadang-kadang nih kebablas, gak sempat berapa masuk kuburan bingung. Yang berani, yang gak takut itu kenapa? Karena ngerti. Baru begitu meninggal dunia belum lama, baru ditinggal 7 langkah, tapi jangan itu. Ini nggak ngaji nanti tuh kalau yang gitu kan, ada yang ditungguin aja. Biar nggak ditanya katanya. Nggak ngaji dia. Kalau ngaji kan tahu, ada namanya kinaya, ada namanya. Kalau ngaji dikasih tahu, jangan ditungguin. Kuburan bapaknya tungguin aja. Kenapa kesian bapakku kalau ditanya malaikat? Karena ada hadis yang mengatakan begitu ditinggal 7 langkah langsung ditanya, ditungguin. Gak ngaji lagi kayak gitu, bahaya. Dan Islam telah menyelesaikan permasalahan yang ditafsirkan dengan ngawur-ngawur. Kematian pulang. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mau ngambil garis bawah, pulang. Orang yang sekolah, anak yang sekolah, yang ditungguin waktu, yang kerja, jam kerja jam 4. Biasanya pulangnya setelah atau sebelumnya? Paling senang disuruh pulang cepetan ke belakangan. Waktu pulang itu waktu dan momen yang dinanti-nantikan. Gak ada itu jam kerjanya sampai jam 4. Kamu pulang jam 2. Gak ada jam 4, ini gak mungkin. Jangan. Oh, itu ada. Pulang itu menyenangkan. Yang kerja waktu yang dinanti-nantikan itu waktu pulang. Yang merantau udah dibilang sama presiden nggak boleh, jadi kok pulang kampung, udah dikasih tahu nggak boleh pulang kampung, tetap. Dan pulang kampung adalah momen yang dinanti-nantikan. Ternyata pulang yang paling benar, yang nggak ada yang mempermasalahkan, adalah pulang ke rahmat. Makanya kita sebagai muslim tenang, hidup tenang, meninggal juga. Karena udah dikasih tahu sama Tuhan. Jangan melabur-labur, wah gentayangan, wah, nah ada tuh. Kalau punya keimanan, kan gitu. Di dalam kubur malaikat juga mungkin yang ditanya gak bakalan bacalah ayat 2 Al-Baqarah, enggak. Yang ditanya udah jelas, man rabbuka wa man nabiyuka. Subhanallah, yang akan ditanya di kubur itu yang diajarkan oleh almarhum Habib Abdullah. Bocorannya, jadi kalau kita pernah sekolah mau masuk ujian, kalau ada teman kita yang berat, dia dapat isi dapat bocoran dia. Nah, nggak belajar tuh. Jadi di kuburan banyak yang kayak begitu. Kalau yang udah ngaji di Nurul Tauhid, man rabbuka jawabnya. Nah udah setiap hari. Yang ditanya tuh nggak mungkin ditanya yang antik. Man rabbuka man nabiyuka. Wa man ikhwanuka.
Kemudian kalau udah dapat jawab, udah dapat bocoran soal, kan udah tenang tuh. Udah dibocorin soalnya, dibocorin jawabannya. Masih nggak tenang juga. Berarti mohon maaf. Kalau orang nggak paham-paham, nih, udah dibocorin soalnya, dibocorin jawabannya, masih juga. Kenapa umat Islam tenang? Kenapa para sahabat Nabi tenang? Kenapa Ahlul Bait Rasulullah tenang? Kenapa semua itu tenang? Karena tahu mau jalannya kemana. Orang yang Google mati ya. Gimana coba? Kamu itu diciptakan dari tanah, ya. Lahir, begitu lahir, akan meninggal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu dulu masuk ke tanah, ntar bangkit lagi. Di sana tuh para penjajah tuh bingung. Berani. Karena apa? Karena udah tahu, nggak pakai bingung lagi kok. Apalagi kalau yang ngaji tauhid. Kalau kita pelajari itu perjalanan masa depan itu, nanti ada yang disebut dengan hadithul yufa. Jadi nanti setiap manusia panjangnya itu sejauh mata memandang. Apalagi kalau di sini mah juga. Jadi sijil itu kan catatan. Itu kayak scroll. Kita semua kena itu sejauh mata. Nanti ditanya, wahai hamba, ada yang salah nggak tuh catatan? Kamu yang melakukan atau orang yang melakukan? Tuh, ya, kamu pernah melakukan ini udah dihapus, bener nggak? Sekarang memahami ini gampang. Sidang KPK kalau disetel, jejak digital. Nanti, ya Allah, betul sudah apa yang melakukan, betul. Ya Allah, ya, dikeluarin satu namanya bitaqwa, secari kayak model kartu gitu. Yang 100 lembar, yang 90 sekian lembar itu yang panjang, yang luas, yang besar. Lima. Sama satu. Yang panjang tadi lebih berat, yang secarik tadi bitaqwa. Ternyata bitaqwa secarik semacam kartu yang kecil. Di situ adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu mengalahkan yang tadi besar itu. Dan almarhum Habib Abdullah bin Muhsin, hidup beliau, apalagi di hari-hari terakhir beliau, fokus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fokus ngajinya, makannya, jalannya, semuanya, dan kita yakin almarhum mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mudah-mudahan bisa melanjutkan dan masjid ini menjadi saksi, karena manusia akan dilihat apa yang dia tinggal. Ada yang ninggalin masalah, kalah sama pegadaian. Ada yang ninggalin masalah, ada yang ninggalin macam-macam. Almarhum
meninggalkan masjid ini, meninggalkan pesantren, dan meninggalkan mereka yang dididik oleh almarhum, termasuk menantu beliau, putra-putra beliau, dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan malam hari ini beliau lagi khususnya karena telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling mahal dari semua yang mahal adalah tauhid, keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Beliau sudah bahagia, sekarang tinggal kita. Ketika ada Imam Ibrahim Az-Zayyat selesai menguburkan jenazah salah seorang dari sahabatnya, pulang, waktu pulang takbirin semua ngomong gini, kesian almarhum masih muda, kesian almarhum. Lau tarhamuna anfusakum lakana Allah. Jangan kasihani yang sudah meninggal dunia, kasihani yang masih hidup. Kenapa? Li'anna almarhum qad naja min ahwalin thalath. Karena almarhum sudah selamat dari 3 yang masih misteri dan gak ada yang bisa mengetahui mau selamat apa enggak. Yang pertama, malakal maut qad ra'a. Malaikat maut almarhum udah lihat. Kita apakah malaikat mautnya senyum? Apakah jangan kasihanin yang sudah, kesianin yang masih. Jadi kalau ada orang masih hidup, ya. Yang kedua, mararatul maut qadzaqah. Proses berpisahnya ruh dengan jasad sudah dialami. Kita gigi dicopot aja yang baru ikut sama kita, kapan gigi ikut sama kita? Harus dibius dulu, harus macam-macam. Dan yang terakhir yang paling menakutkan kata Imam Ibrahim Az-Zayyat, su'al khatimah qad aman. Su'ul khatimah, almarhum sudah selamat. Makanya dikatakan Nabi Yakub alaihi salam ala Nabi afdhalus salati wassalam, beliau ketika ditanya oleh putranya Nabi Yusuf alaihi salam, ayah, kenapa ayah nangis sampai wabyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhib? Kenapa ayah nangis sampai mata ayah tinggal putihnya aja? Apa jawab Nabi Yakub? Yusuf, aku menangisimu ya ayah. Kenapa? Ayah kan tahu Yusuf masih hidup. Kenapa ayah tangisi? Justru karena kamu masih hidup ayah tangisi. Karena dalam kehidupan orang bisa berapa ya? 2024 beda. 2000 berapa? Beda. Pokoknya beda. Kehidupan itu sering membuat apa? Pagilah ayah menangisimu karena ayah tahu kamu masih hidup. Ayah takut kamu tergoda dengan kehidupan, lalu kamu kembali dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau ayah tahu kamu meninggal dunia, ayah gak akan tangisi. Siapa yang lebih sayang kepada hamba yang melebihi Allah? Seorang yang meninggal dunia berarti pulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Habib Abdullah derajatnya selalu ditinggikan, alam kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah, dan mudah-mudahan semua kita kalau dipanggil oleh Allah nanti semua mendapatkan husnul khatimah. Dan kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat yang di sini kita dididik, yang di sini kita diajarkan untuk tidak bergoyang sedikit pun dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Banyak kurangnya dari saya, mohon doa itu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annama asrafna Allah asrafna fatub alaina tawbah tafsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة
والصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشيس وحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول